Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurubati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dalika sabilul anbiya illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina Khidir Abil Abbas Balja Timakan alaihi salam. Wa ila hadrati sa'iri sadatina Sufyatul Muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin. Aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati mu'alifu hadal kitabin naso'i dunia wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim bid-daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya
ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuka bi harakatil jawati wa tarbiyati awliya utisah warzuqna kamal tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asara hikmatika bi khaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rikhlatul Rohaniyah Aulia Utisah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit, Riyadus Salikin, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam seger waras, sugih, wibowo, rahayu, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sakum dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta idenya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakul zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap, barakah, mengkaji kitab An-Naso'id Diniyah wal wasoyal imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutola'ah serta diskusi kita pada siang hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Naso'id Diniyah wal wasoyal imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari
dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasaya Imaniyah halaman 166, baris pertama dari atas. Sudah ketemu? Saya bacakan, kemudian nanti diikuti ya. Lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadal kitab. Qala musannifu hadal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sholatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fadluha azimun wa naf'uha dunya wal akhirati lil muksirina minha asirun. Qala Allah ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fanahika bima nasallahu fi hadhil ayati tashrifan li nabiyhi wa ta'ziman wa hissan li ibadihil mu'minina ala sholati wa taslimi alaihi wa tahridan wa qala alaihi salatu wassalam man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Qala ba'dul ulama ilmu hakikina rahimahumullah lau sallallahu
sholawatin biasmi sholawatin ala kulli sholatin ala kulli sholatin yusallihal muslimu yusallihal muslimu ala nabiyyihi indaha alhamdulillahi ala azimi fadlihi wa jazili atoihi wa qala alaihi salam man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra sholawatin wa rafa'alahu biha asra darajatin wa katabalahu biha asra hasanatin wa hatta biha anhu khoti'atin wa qala alaihi salatu wassalam aulan nasibi yaumal qiyamati aksarohum alayya sholatan wa qala alaihi salam man qala Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamati wajabat lahu syafaati wa qala alaihi salam man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu at'aba sab'ina katiban alfa sobahin wallahu a'lam bishawab. Ditandain titik, tandain biar besok nggak sana. Makin ya. Mari kita artikan kembali ke halaman 166 garis pertama. Wa amma sholatu dan adapun membaca sholawat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadluha maka keutamaannya azimun sangat besar banakuha dan manfaatnya di dunia wal akhirati dan di akhirat lil muksirina untuk orang-orang yang memperbanyak minha dari membaca sholawat sirun banyak sekali. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala Inna Allah sesungguhnya Allah wa malaikatahu
nabiyyin untuk nabi. Untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Selalu bersolawatlah. Selalu bersolawat. Alaihi untuk nabi. Alaihi untuk nabi. Wasallimu tasliman. Wassalamu tasliman. Dan ucapkan salam Dan ucapkan salam kepadanya. kepadanya. Salam penghormatan kepadanya. Salam penghormatan kepadanya. Panahika, Wanahika. maka cukuplah bagimu Maka cukuplah bagimu. dimana sallahu, Dimana sallallahu. dengan yang dinas oleh Allah Dengan yang dinas oleh Allah. fi hadhil ayati, Di hadil ayat. pada ayat ini. Pada ayat ini. Tasrifan, Tasrifan. memuliakan Memuliakan. li nabiyihi, Di nabi. kepada nabinya. Kepada nabinya. Wata'ziman, Watakliman. dan mengagungkan. Dan mengagungkan. Wahisan, Wahisan. dan mendorong Dan mendorong. li ibadihil mu'minina, Ibadil mu'minah. untuk hamba-hambanya yang beriman. Untuk Ala sholati, as-sholati. supaya membaca sholawat. Supaya membaca sholawat. Wa taslimi, Taslimi. dan salam Dan salam. alaihi kepada nabi. Alaihi kepada Wa nabi. tahlidon, Tasridon. dan dan menganjurkannya. Dan menganjurkannya. Wa qala alaihi sholatu wassalam, Wa qala alaihi salatu wassalam. dan bersabda Nabi Dan bersabda Nabi alaihi sholatu wassalam, alaihi salatu wassalam. man sholla alayya, Man sholla alayya. barang siapa yang bersolawat kepadaku Barang siapa yang bersolawat kepadaku. wahidatan satu kali, Wahidatan satu kali. sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi. maka Allah memberi rahmat Maka Allah memberi rahmat alaihi, alaihi kepada orang itu kepada orang itu. asron, Asron. 10 rahmat. 10 rahmat. Qala badul ulama ilmu hakikin Qala badul ulama ilmu hakikin. rahimahumullah, Rahimahumullah. berkata Berkata. sebagian ulama Sebagian ulama. muhakkikin Muhakkikin. rahimahumullah, Rahimahumullah. lau sallallahu, Lalu sallallahu. jikalau Allah memberi rahmat Jika Allah memberi rahmat al abdi, abdi kepada seorang hamba kepada seorang hamba dituli umurihi, dituli umurihi di sepanjang umurnya, di sepanjang umurnya marrotan wahidatan, marrotan wahidatan. satu kali saja, Satu kali saja. lakafahu dalika, Kata berzalika. tentu cukup kepadanya. Cukup kepadanya. Satu kali rahmat itu Satu kali rahmat. sarofan, Rahmat. kemuliaan, Kemuliaan. karomatan, dan keramat baginya. Dan keramat bagi. Pakai bi asli sholawatin, Pakai fadil as-salawat. maka apalagi Maka apalagi dengan 10 sholawat dengan 10 sholawat ala kulli sholatin, ala kulli sholatin, pada setiap satu kali sholat. pada setiap satu kali sholat. Yusolli hal muslimu, Yusolli hal muslim, yang dibacakannya yang dibacakannya oleh orang muslim oleh orang muslim ala nabihi, ala nabihi, terhadap nabinya. terhadap nabinya. Intaha, selesailah Selesailah qaul ba'dil ulama qaul ba'dil ulama al-muhaqqiqin. al-muhaqqiqin. Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, maka segala puji bagi Allah, maka segala puji bagi Allah ala azimi, ala azimi
atas besarnya fadlihi karunia Allah wajazili dan besar aqaihi pemberiannya wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam man sholla alayya barang siapa yang membaca sholawat untukku sholatan sekali sholawat sallallahu alaihi biha maka Allah memberi rahmat kepada orang itu asro sholawatin dengan 10 rahmat warafa'alahu biha dan mengangkatkan baginya asro darojatin dengan sekali sholawat 10 derajat wakat abalahu biha dan menuliskan baginya dengan sekali sholawat asro hasanatin 10 kebaikan wa hatta biha anhu dan menghapus dengan sekali sholawat asro khotiatin 10 dosa-dosa kecil wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam aulan nasibi orang yang paling utama di sisiku yaumal kiamati di hari kiamat aksaruhum ialah orang-orang yang paling banyak alaiya kepadaku sholatan membaca sholawatnya wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam man qala barang siapa yang mengucapkan Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad wa anzilhu dan tempatkan beliau al-maq'adal muqarraba pada kedudukan yang terdekat indaka di sisimu yaumal kiamati di hari kiamat wajabat lahu maka mesti baginya syafaati mendapat syafaatku wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam man qala barang siapa yang mengucapkan jazallahu anna semoga Allah membalas dari kita Muhammadan kepada Nabi Muhammad ma huwa ahluhu dengan apa yang Allah sebagai ahlinya aba maka orang itu membuat sab'ina katiban membuat lelah pada 70 alfa juru tulis atau malaikat alfa
sobahin selama 1000 pagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada siang hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Kesimak apa enggak? Kesimak. Tulisannya yang miring-miring kebaca. Tidak kecepatan. Sedang-sedang saja. Jangan terlalu cepat. Juga jangan terlalu lambat. Ya, sedang aja. Pas-pas aja lah gitu. Yang penting kesimak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini berkenan untuk memberikan kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik fir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.